اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ الحمدللہ آج ہم 1 سے لے کے 11 سبق کا جو قرآن پاٹ ہے اس کی ریویژن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنے گرامر پارٹ کی ریویژن کریں گے۔ آپ لوگوں کا جو ہے تھوڑا سا پرابلم ہوا کیونکہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، تو اللہ کرے کلاس ہو جائے کمپلیٹ۔ ویڈیو آ رہی ہے صحیح کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی سسٹر بتائے مجھے مائک آن کر کے۔ جی جی میم بالکل کلیئر ہے، آواز بھی کلیئر ہے، آواز بھی کلیئر ہے، ویڈیو بھی کلیئر ہے۔ اوکے چلیے، ہم نے ریویژن کرنی ہے جو پہلے کلاس سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے کہ قرآن مجید سمجھنے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ ہے جس سے ہم یہ کورس کریں گے، اور ہم اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ ہم 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اس میں سے 10 سے 11 گھنٹے ہم اپنی کلاس لے چکے ہیں، اور ہمیں کافی حد تک جو ہے اس کے الفاظ سمجھ میں آنے لگے ہیں، اور اس کے ٹوٹل 20 اسواق ہیں، اور اس میں سے ہم 11 کلاسیں ہماری ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ ابھی ہم اسی طریقے سے اپنا کنٹینیو رکھیں گے۔ ہمارے کورس کے مقاصد میں سے تھے، سب سے پہلا ہمارا مقصد یہ تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ ابھی آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا قرآن جو ہے کتنا سمجھ میں آنے لگ گیا ہے۔ یہ ان کے 50% الفاظ ہم نے 20 گھنٹوں میں سیکھنے تھے، ابھی ہمارا آدھا کورس ہوا ہے، اور اس میں سے ابھی آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہو تو آپ لوگ کو جو ہے سمجھ آتا ہے، قرآن کے الفاظ سمجھنے آنے لگے ہیں جی نہیں آنے۔ آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھیں یا مائک آن کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھ آنے لگا ہے، کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا مقصد تھا کہ نماز سمجھ آ جائے۔ اب جب ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھ آنے لگیں گے تو ہمیں نماز کے ساتھ، ہمیں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا، یعنی ہمیں نماز سمجھ آنے لگے گی، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کہ نماز مؤثر ہو جائے۔ جب ہمیں نماز سمجھ آنے لگ جائے گی، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا جو ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا، ایک محبت سی پیدا ہو جائے گی، اس سے خشوع خضوع اور شوق پیدا ہوگا نماز میں کہ ہمیں نماز سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ یعنی کہ ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اچھا یہ لفظ بھی مجھے آتا ہے، اس لائن میں سے یہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ ابھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنا اس کا سمجھ آنے لگا ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود بخود ہی ہمارے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ دور ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے بہترین ہو جاتے ہیں، تو یہ اور ساتھ ہم عربی بول چال کے بھی کچھ جملے سیکھ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے کورس کے مقاصد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی، سب کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہمارے جو سلیبس تھا اس میں یہ ٹوٹل تھا، اس میں سے ہم نے موسٹلی پڑھ لیا ہے، یعنی اس میں ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو باقی 6 صورتیں، بس صرف یہ 6 صورتیں رہ گئی ہمارے اگلے سلیبس کے لیے، باقی سب ہم پڑھ چکے۔ اذان، دعا اور بعد وضو کی دعا، رکوع سجود، اتحیات اور درود شریف اور دعائیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا کورس جو ہے آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور صرف 6 صورتیں رہ گئی ہیں جو ہم نے اگلے 9 لیسنز میں ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ۔ تو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ جو میڈ کوئز ہے اس میں آپ لوگوں کو سارا جتنا بھی پڑھا سارا آپ کو آنا چاہیے، یعنی جیسے ہم نے کہا تھا سبحانہ کا، اب سبحانہ کا کتنے ٹکڑے ہیں کون بتائے گا؟ انمیوٹ کیجئے اور سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو سبحانہ کا کے کتنے اس میں؟ 2 ٹکڑے، 2 ٹکڑے ہیں۔ سبحانہ، سبحان اور کا، تو یعنی کا مطلب
पाक है तू, ठीक है। अभी सना जो है ना, सना, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं, मैं बताना भूल गई, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो होती है अल्लाह की तारीफ और एक होती है अल्लाह की पाकी। अल्लाह की पाकी बयान करना यानी तस्बीह करना, और अल्लाह की तारीफ, दोनों मिलके दोनों को हम कहते हैं सना, ठीक है। बताया था ना तारीफ में क्या है कि अल्लाह हर तरह की तारीफ जो है अल्लाह के लिए है, जितने भी सिफाती नाम है सब अल्लाह की तारीफ में है। और तस्बीह हम जब बयान करते हैं हम कहते हैं पाक है तू, सुबहाना का, ये तस्बीह है, यानी कि अल्लाह पाक है, अल्लाह हर नुक्स से पाक है, अल्लाह हर, यानी कि अल्लाह पाक है। तो इसको हम कहते हैं तस्बीह बयान करना। सुबहाना का दो टुकड़े हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा कोई टुकड़ा नहीं है, एक ही है, एक ही लफ्ज, इसका हमने कोई टुकड़ा नहीं करना। वाबी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए। कौन बताएगा इसके कितने टुकड़े हैं? मिस 4 टुकड़े हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? वा, बी, हमदी, वा, बी, हम और का। आप लोग सब सिस्टर जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को उसमें आएंगे टुकड़े करना, कि आपको टुकड़े करने आने चाहिए, ठीक है। व तबारक का, और बरकत वाला है। अब इसमें बताएं इसके कितने टुकड़े हैं? वाह और तबारा का एक ही आपने बताया था। वेरी गुड, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। वाह एक है अलग, और तबारक जो है ये काफ जो है ये जमीर का काफ नहीं है। जैसे सुबहाना का के दो टुकड़े हैं, का अलग है, सुबहान अलग है। तो ये का जो है, ये का इसका अपना का है। जैसे मुबारक का अपना का होता है, ऐसे तबारक का ये अपना का है। तो इसमें हमने तबारक के टुकड़े नहीं करने, ठीक है। इस्मों का कितने टुकड़े हैं? 2, इस्म और का। व ताला, वा और ताला, और बुलंद वाला है। जद्दू का, इसके कितने टुकड़े हैं? 2, जद और का। जद और का। जद्दू का 2 टुकड़े हैं। जद्दू बुजुर्गी, का तेरी, ठीक है। का तेरी, ये वाला का जो है ना जमीर वाला वो। वला इलाहा, इसके कितने टुकड़े होंगे? 3 है। वा, ला और इलाहा, इसके 3 टुकड़े हैं। और नहीं कोई माबूद। गैरू का, यानी गैरू और का, दो, ये इसके भी 2 टुकड़े हैं, ठीक है। गैरू का मतलब है सवाए, और का मतलब है तेरे। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए तावुज़ पढ़ते हैं। कुरान शुरू करने से पहले हम तावुज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तावुज़ क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की, मिन का मतलब है से, अश-शैतान, अर्रजीम जो मरदूद है। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। यानी हमें ये पढ़ना चाहिए, कुरान शुरू करने से पहले हमें तावुज़ पढ़ना चाहिए। इसलिए हम इसका पहले तर्जुमा देखते हैं। अभी हम आते हैं सूरत फातिहा की तरफ। अब सूरत फातिहा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके में काफी सारे क्वेश्चन जो है आपकी इसमें से आएंगे। इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। जो भी क्वेश्चन है इसी में सारे तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तो हमने पढ़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, बिस्म के 2 टुकड़े हैं, ठीक है। अर्रहमान निर्रहीम, अर्रहमान और निर्रहीम जो है ये क्या है? इस समय फ़ेल या हरफ है? इसमें खास, इसमें है, ठीक है ना। अलिफ लाम लगा हुआ तो इसम है, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम का मतलब हमने क्या पढ़ा था? तमाम तारीफें और शुक्र, ठीक है। लिल्लाही, लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं? लिल्लाही के ली और अल्लाह, ठीक है। लिल्लाही 2 टुकड़े हैं इसके। रब्बिल आलमीन, अल आलमीन ये इसम है, ठीक है। रब भी इसम है, अल आलमीन भी इसम है। और रहमानिर रहीम, ठीक है, ये दोनों इसम है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है अर्रहमानिर रहीम का? कौन बताएगा? अर्रहमानिर रहीम का अल रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, रहीम मुसलसल रहम करने वाला। वेरी गुड। अर्रहमान का मतलब होता है पुरजोश रहम करने वाला, और रहीम का मतलब होता है मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का, यौम, यौम का आपको कोई बताएगा यौम की जमा क्या होगी? अय्याम, अय्याम। और अय्याम। अदीन का क्या मीनिंग होगा? अदीन का क्या? यहाँ पे
के दिन से है मुराद। क्या पढ़ा था? यहाँ पे बदले के दिन से यहाँ मुराद है ना। बदले के दिन से, मालिक यौमिद्दीन, हाँ, बदले का दिन। निजाम जिंदगी और बदला। वेरी गुड। निजाम, इसमें दो मीनिंग है, निजामी जिंदगी और बदला। तो बदले का यहाँ पर इसका मतलब है बदले का दिन, मालिक है बदले के दिन का। ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्या का कितने टुकड़े हैं? इय्या और का। तेरी ही, इसका मतलब इय्या का मतलब है ही और का मतलब है तेरी। इय्या का तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। ये हमने नअबुदु पढ़ा था ना, हम इबादत, नून का जो होता है ना शुरू में नून, इसका मतलब होता है हम। नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तेरी ही, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। ठीक है। ओके। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पे। इहदिना हिदायत दे। ठीक है। इहदिना का मतलब होता है हिदायत दे, अस्सिरात का मतलब होता है रास्ता, मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा, यानी हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। इसमें भी जो है, इसमें इसम कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? अस्सिरात और अल मुस्तकीम। वेरी गुड। ये दोनों इसम है और इहदिना ये फेल है। ठीक है। ओके। फेल है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता, सिरात का मतलब है रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। ठीक है। अलैहिम के कितने टुकड़े हैं? दो दो टुकड़े हैं। वेरी गुड। अला और हिम। वेरी गुड। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दॉलीन। गैरिल मग़दूबी का मतलब है सवाए अल मग़दूब जिन पे गजब किया गया। ठीक है। उन पर, उन पर, अलैहिम उन पर, वलद्दॉलीन और ना, ला का मतलब है ना, अज़्ज़ालिन गुमराहों के। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से हमने 12 आयतें भी सीखी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वर्कबुक में, जो आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें सारी 12 आयतें दी हुई हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इस 12 आयतों में से आपकी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसमें से अब हम थोड़ी सी इसका आयतों को भी देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इससे हमने पहली आदत सीखी थी। कौन बताएगा कौन सी आदत है? हर काम में मतलब अल्लाह की पनाह मांगी जाए। अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए हर काम अल्लाह की में पनाह शुरू से करने अपनी से फर्स्ट। पहले। ठीक है ना। इससे हमने 12 आयतें जिक्र करनी है। ठीक है। आपने गौर से सुनना है। ठीक हो गया। पहली आदत थी आऊज़ बिल्लाह से। ठीक है। अल्लाह की पनाह में आना है हमें। ठीक है। उसके बाद दूसरी आदत हमने पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, हमने 2 आयतें पढ़ी थी। बिस्मिल्लाह से कौन सी आदत पढ़ी थी? हर काम शुरू करने से पहले हर काम अल्लाह शुरू का नाम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है हमें। वेरी गुड। हर काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और इसके बाद अर रहमान रहीम के, इसकी हमने आदत क्या पढ़ी थी, याद है किसी को? अल्लाह के बारे में, अल्लाह से मुताल्लिक यानी में अच्छा सोचना है, बस सोचना है। वेरी गुड। अल्लाह के बारे में हमें पॉजिटिव गुमान रखना है, यानी अच्छा सोचना है। ठीक हो गया। हमारी इस पहली आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से हमने 3 आयतें सीख ली। ठीक है। अपने अल्लाह की पनाह में आना, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, और अर्रहमान अर्रहीम से हमने सीखा कि अल्लाह के बारे में हमें पॉजिटिव गुमान रखना है, यानी अच्छा सोचना है। ठीक हो गया। उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी भी हमने 2, इसमें से भी, इस आयत में से भी 2 आयतें हैं। सबसे पहले है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कौन सी आदत सीखी, कौन बताएगा? किसी को याद है? अल्हम्द यानी शुक्र करना ना, हम शुक्र करें हर हाल में। हाँ, हमें हर हाल में शुक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब इससे हमने ये आदत सीखी कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और रब्बिल आलमीन से हमने 5वीं आदत कौन सी सीखी? कि कायनात का रब अल्लाह ताला है, पे तमाम गौर करें, कायनात पे तदब्बुर कीजिए। हाँ, गौर फिक्र करना है, कायनात पर तदब्बुर करना है, इल्म हासिल करना है। ठीक है। तो इसमें हमने ये आदत सीखी थी, कायनात पे तदब्बुर करना है और हमने इल्म हासिल करना है। अर्रहमान अर्रहीम, इससे हमने क्या आदत सीखी? कि हमें भी दूसरों पे रहम करना चाहिए। हमें दूसरों पे रहम करना चाहिए। वेरी गुड। मालिक यौमिद्दीन से हमने कौन सी आदत सीखी? कि हमें आखिरत के बारे में मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए और हर दिन का प्लान बनाना चाहिए।
मालिक यौम दिन का मतलब हमने, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि हमने यौम दीन यानी कि दीन अपना जो बदले का दिन है उसको सामने रखते हुए हमने अपने दिन का प्लान बनाना है। वेरी गुड। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अगली आयत पे, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नाबुदु से हमने एक आदत सीखी थी, वो क्या थी? हर काम से पहले इबादत की नियत करें कि हमें अल्लाह की हर इबादत काम से करनी पहले है। इबादत की नियत करनी है। व इय्याका नस्तईन, और हर काम में हमें अल्लाह से अल्लाह की अल्लाह से मदद मदद चाहिए। तलब अल्लाह से करनी ही है। मदद चाहनी है। हर काम से पहले हमें इनके इबादत की नियत करें और अल्लाह से हम मदद मांगे, कोई भी हम जब काम करें। वेरी गुड। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पर। अच्छा, इसमें से हमने कौन सी आदत सीखी? अल्लाह कि ताला से अल्लाह हमें से दुआ दुआ मांगनी करें है अपने हिदायत लिए की। हिदायत की। हाँ, यह इहदिन से याद करें हिदायत की। अल्लाह से हम दुआ करें कि हिदायत, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। सिरातल लज़ीना अनअमता, इससे हमने क्या आदत सीखी कि हमें ऐसे लोगों अच्छे की लोगों पैरवी की की दुआ पैरवी करें करनी है, उनके नक्शे जिन पे कदम अल्लाह पे की चलना है। नेमत हुई। एक लोगों की पैरवी हमें करनी चाहिए, ठीक है, अच्छे लोगों की पैरवी करनी चाहिए। और आखिरी गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दौलिन से हमने सीखा कि और कि बुरे बुरे लोगों से लोगों से दूर दूर रहना रहें। बुरे चाहिए। लोगों से हमेशा दूर रहें। अब ये 12 आते हैं, ये अगर आपको आती होंगी, और मैं कहती हूँ कि आपके काफी सारे क्वेश्चन इसमें से हल हो जाएंगे। आपको एक तो ये बहुत अच्छी आनी चाहिए, फिर दूसरा लफ्जों के टुकड़े आने चाहिए कि लफ्जों के टुकड़े कैसे करते हैं, फिर तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इसम कौन सा है, हरफ कौन सा है और फेल कौन सा है। ये जितने भी हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आप जो है इसको आज हम रिवाइज से लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र। देखें, दो मतलब है ना इसके, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदला के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हदायत दे रास्ते की सीधे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। गैरिल मगदूबी अलैहिम, ना उनका गजब किया गया जिन पर। वलद्दौलीन, और ना जो गुमराह हुए। ये इसका मीनिंग है, वर्ड बाय वर्ड है, आप इसको अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अजान। अजान का खुलासा क्या है? बाबा नमाज पढ़ने जाओगे ना, अब इसमें तो आपने टिश्यू पेपर ला ये देना लिखना है कि सूरत फातिहा हमने पढ़ी, सूरत फातिहा का खुलासा क्या है? कोई बताएगा सूरत फातिहा का खुलासा क्या है? सूरत फातिहा का क्या खुलासा है? हिदायत की दुआ, ठीक है, अल्लाह की इहदिना है। सिरातल मुस्तकीम, हाँ, इसमें तो सारी दुआएं हमें सीधे रास्ते पे चलने की, इसका खुलासा ये है कि उसी अल्लाह के मुताबिक ही हम जिंदगी और अच्छे लोगों की पैरवी करें देखिए ना, अब और हिदायत सारी पे दुआएं इसमें चलें। से हमने पढ़ी। अब इसमें से एक लाइन में खुलासा भी है, यानी कि पूरी का एक लाइन में खुलासा, को कोई आपसे पूछे और आपसे उसका उस पर आएगा भी एक लाइन में खुलासा बताएं, तो इसमें क्या है? सीधे रास्ते पे चलने की दुआ, ये है इसका खुलासा। ठीक है क्या? अब अजान है, अजान का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत इलान। यह हमने पढ़ा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके तर्जुमे की तरफ जाने से पहले हम ऐसे ही पूछते हैं आपसे कि आप बताएं अन का क्या मतलब है? अन का मतलब याद है आपको? अन के अन का मतलब है के। वेरी गुड, ठीक है। बाकी ला इलाहा, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला स्वाय अल्लाह के, ठीक है। अशहदु, अशहदु क्या है? इस समय फेल है, हरफ है, तो बताएगा?
फेल है ना ये फेल है, वेरी गुड। इसम क्या है? ये है फेल है। अशहदु, मैं गवाही देती हूँ। ठीक हो गया। फिर आगे अन्ना, ठीक है। अन का मतलब के था और अन्ना का मतलब भी के ही है, ठीक है। ओके, अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सला, अस्सला क्या है? अस्सला नमाज, नमाज। अस्सला है नमाज, और ये जमा है या वाहिद है? ये मोन्निस है, मोनिस तो है, वाहिद है कि जमा है? ये वाहिद। वाहिद है, इसकी जमा क्या हो सकती है? अस्सलावात हो सकती है क्योंकि ता हटा के अलिफ ता लग जाएगा। वेरी गुड, सही हो गया। अस्सलात ये वाहिद है और ये मोनस है और इसकी जमा है अस्सलावात। हय्या, हय्या का मतलब क्या है? आओ। आओ, आओ अला पर, पर अस्सलात नमाज, ठीक है, नमाज, नमाज की तरफ, ठीक है। और हय्या अलल फलाह, आओ। फलाह का मतलब क्या है? कामयाबी भलाई, कामयाबी और भलाई, ठीक हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब हम इसको तर्जुमे की तरफ देखते हैं, या इसमें से कोई पढ़ेगा? कोई इसको पढ़ ले। सिस्टर कौन पढ़ेगा? सिस्टर ज़रा आप पढ़ ले। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वेरी गुड। चलिए आगे भी पढ़ लीजिए, हम इसका तर्जुमा देख चुके हैं। ये आगे भी पढ़िए। हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु। वेरी गुड। अच्छा सिस्टर, अगर किसी को कोई पूछना हो क्वेश्चन, किसी की तरफ कोई मसला हो, कोई ना समझ आए, तो आप लोग जरूर मुझसे पूछें, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज का मीनिंग आना चाहिए, आपको हर तरीका इसका आना चाहिए, ठीक हो गया। अभी है फजर की अजान में जो इजाफी अल्फाज होते हैं, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। अस्सलातु का मतलब है नमाज, खैरुन का मतलब है बेहतर, और मिनन नौम, मिन क्या है? ये हरफ है, इसका मतलब है से, और नौम जो है ये इस समय। अब देखिए इसमें कितने इस समय, इस लाइन में कौन बताएगा कितने इस समय? और एक हरफ तो मैंने बता दिया, मिन है, ठीक है। और बाकी इसम कितने हैं? 3 इस समय, ठीक है। अस्सलात, खैरुन और मिनन नौम, अन्नौम, ये तीनों इस समय। और इसके अलावा अकामत में अजाफी अल्फाज कौन से होते हैं? जब नमाज जमात खड़ी होने लगती है ना, तो उसके बाद ये अल्फाज बोले जाते हैं, कद कामतिस सला। कद का मतलब होता है अलबत्ता। कद क्या है? हरफ है इस समय या फेल है? कद कामतिस सला, इसमें कद का जो लफ्ज है इसको हम हरफ, ये हरूफ है, ठीक है ना, हरूफ में से है, हरफ है ये। और कामत का मतलब है खड़ी हो गई, ठीक है। ये कामत जो है ये फेल है, और अस्सला नमाज, ये इस समय, यानी इसमें तीनों चीजें आ गई। ये हरफ है कद, और कामत जो है ये फेल है, और अस्सला नमाज, तीनों चीजें इसमें आ गई, इसम, फेल और हरफ। ओके, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम आते हैं वुजू के इज़्कार की तरफ। जब हम वुजू करते हैं तो वुजू करने से पहले और बाद के जो इज़्कार होते हैं वो हम देखते हैं। तो वुजू करने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है। वुजू करने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्म के कितने टुकड़े हैं? अभी हम पहले बात कर चुके हैं, कोई बताएगा कितने टुकड़े हैं बिस्म के? बिस्मी 2 टुकड़े हैं, ठीक है। बिस्मी, बिस्म, और बी और इस्म, ठीक है। बी और इस्म, नाम से, अल्लाह के। ये हमें वुजू करने से, शुरू करने से पहले हमें ये दुआ पढ़नी होती है, बिस्मिल्लाह। और वुजू के बाद की दुआ है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अन के, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, वहदहु वो अकेला है, ला शरीका नहीं है कोई शरीक, लहू उसका, व अशहदु और मैं गवाही देती हूँ, अन्ना के मुहम्मदन अब्दुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे
व रसूलहू, और उसके रसूल हैं. चलिए इसमें मुझे बताएं कि ला शरीका ला के कितने टुकड़े हैं? ला शरीका कितने टुकड़े हैं? 3. 3 टुकड़े हैं, ला, शरीक और का. वेरी गुड. और अब्दुहू के कितने टुकड़े हैं? 2. अब्दुहू के 2 टुकड़े हैं. वेरी गुड. 2. और व रसूलहू, इसके कितने टुकड़े हैं? 3. 3. वा, रसूल और हु. वेरी गुड, सही. बाकी सिस्टर भी पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों को भी ये अच्छा समझ आए. उसी के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन. यानी उसके साथ ही हम ये दुआ भी साथ पढ़ते हैं. अल्लाहुम्मा, इसका कोई टुकड़ा नहीं है. इजअलनी, अब हम यहाँ पर अगर अलग से पढ़ेंगे तो इजअलनी पढ़ेंगे, अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी. ठीक है, तो इसका मतलब है बना दे मुझे. ये नी जो है ना, नी ये वही वाला है, मेरा, मुझे, वो वाला है. मिनत तव्वाबीना, मिन का मतलब है से, और अत्तवाबीन ये क्या है? इस्म है और वाहिद है कि जमा है? जमा. जमा है. मिनत तव्वाबीन जमा है. जमा है. और वजअलनी, और बना दे मुझे. कितने टुकड़े हैं इसके वजअलनी के? 3. 3 टुकड़े हैं. वेरी गुड. वज पहला है वा, फिर इजअल और नी, 3 टुकड़े हैं इसके. मिनल मुतत्तहिरीन, इसके भी ये भी है. मिन का मतलब है से, और अल मुतत्तहिरीन का मतलब है पाक रहने वालों में. और ये क्या है? लफ्ज जमा का है और ये खास, इस्म खास है. रुकू की तस्बीह में हम देखते हैं सुबहान रब्बी यल अजीम. सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला. रब्बी के कितने टुकड़े होंगे? टुकड़े होंगे या एक ही? एक ही है, एक ही है. ये 2 होंगे ना. 2 होंगे, रब और जी, मेरा रब. ठीक है, 2 टुकड़े हैं. रब्बी मेरा रब. समिअ अल्लाहु, समिअ हमने पढ़ा था टेबल में भी, सुन ली अल्लाह ने. समिअ अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने. लीमन, उसकी जिसने. लीमन के कितने टुकड़े होंगे? है या नहीं? एक ही है? नहीं, 2 होंगे, ली और मन. 2 होंगे, ली और मन. ठीक है. हामिदाहु, इसके कितने टुकड़े होंगे? इसके भी 2 टुकड़े होंगे. हामिदा हु, ठीक है. हामिदा तारीफ की, हु उसकी. अब ये उसकी जो है, ये उस कौन है? किसकी तारीफ की? अल्लाह ताला. अल्लाह ताला. यहाँ पर जो हु की ज़मीर है, ये अल्लाह ताला की तरफ है इशारा कि उसकी तारीफ. और रुकू से उठते वक्त हम कहते हैं रब्बाना वलाकल हम्दु. रब्बाना, ऐ हमारे रब. इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं हो सकते? रब्बाना 2 टुकड़े. मिस 2 रब्बा इसके. और ना 2 टुकड़े हैं. वलाका, और तेरे लिए. लाका के कितने टुकड़े हैं? वालाका. ठीक है, ये 3 हरूफ है. वाला हरूफ है और का ज़मीर है. का. ठीक है. अलहम्द, हर किस्म की तारीफ. रब्बाना वलाकल हम्द, ऐ हमारे रब तेरे ही लिए है हर किस्म की तारीफ. और रुकू से उठते वक्त हम साथ ये भी दुआ पढ़ते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साबित है, वो पढ़ा करते थे. मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअत मिन शैइन बाद. आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, और भरकर जो इनके दरमियान, यानी इन 2 के दरमियान है, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे. शेता, तू चाहे किसी चीज में से. इसके बाद अस्समावाती, इसका ये आप मुझे कोई बताएगा कि ये इस्म है, फेल है, हर्फ है? इस्म. अस्समावाती इस्म है. वेरी गुड. और जमा है कि वाहिद है? जमा. जमा है. जमा है. जमा है. और मोने से है कि मुज़क्कर है? ये मोहम्मद है. मोहनिस मोने से. वेरी की वजह से.
مونس آتی کی آواز آتی نا، جس میں ہم نے پڑھا تھا مسلمہ، مسلمون ہم نے پڑھا تھا مذکر، مسلماتن مونس، اور مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلماتن یہ ہم نے جمع پڑھی تھی. آتن جس کے آخر میں آئے گا وہ مونس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے جیسے ہم اپنی اردو میں جو کہتے ہیں نا آسمان مذکر ہے، لیکن عربی میں آسمان جو ہے مونس ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے وَمِلْءَ الْأَرْضِ، زمین، آردی کا مطلب ہے زمین، زمین بھی یہ بھی مونس ہی ہے، لیکن ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے. وَمِلْءَ، یہ دیکھیں وَمِلْءَ کتنے الفاظ ہیں؟ 3 ہے. یہ وا الگ ہے، مِلْءَ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور ما الگ ہے. ٹھیک ہے، وَمِلْءَ ما، ٹھیک ہے، وا الگ ہے، مِلْءَ الگ ہے، اور ما پھر الگ ہے. ٹھیک ہے، اور بینہما، بینہما کا مطلب ہوتا ہے ان کے درمیان، یعنی ان دو کے درمیان. کون سے دو؟ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو بھی ہے وہ بھی بھر کر. بینہما کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ کون بتائے؟ 2 ہو سکتے ہیں. دو ہے، بینا اور ہما. ہما کا ضمیر ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ہوا، ہم. اسی طریقے سے عربی میں 2 کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے. ہوا وہ ایک، ہما وہ 2. ٹھیک ہے، اور ہم وہ سب. اس طریقے سے تو ہما یہ ہے، یہ وہ ضمیر ہے جس کا مطلب ہے 2، دونوں، ان 2 کے درمیان. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اور بھر کر جو. ماں کا مطلب ہے وہ تمام. اب دیکھیں ہم نے ماں کے ہم نے 3 مطلب پڑھے تھے. ماں کا ہم نے پڑھا تھا کیا، ماں کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نہیں، اور ماں کا ہم نے پڑھا تھا جو. جو درمیان میں جو ماں آتا ہے نا کسی بھی لائن کے درمیان میں، اس کا مطلب جو ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے جو. شیتا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اگلے لیول میں بلکہ. تو چاہے. من شیئن، اب یہ دونوں کیا ہے؟ من کیا ہے؟ حرف ہے، اور شیئن 2 زیر کے ساتھ ہے، تو کیا ہے یہ؟ اسم. بالکل اسم ہے. بعد، اس کے بعد. چلیے آگے چلتے ہیں. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے، سبحانہ پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے یہ کورس یہ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ والی تسبیح جب ہم نے پڑھی تھی، تو ہم نے اس میں سے 4 چیزیں دیکھا تھا کہ لفظ تو یہ 3 ہے لیکن میننگ 4 کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو تھا پاک ہے، پاک ہے، اور دوسرا تھا میرا، دوسرا تھا رب، اور تیسرا تھا میرا رب. یعنی کہ اس کے جو 4 چیزیں اس میں ہیں سجدے کی تسبیح میں، اور 4 چیزیں ہی ہیں رکوع کی تسبیح میں. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کی تسبیح. دوسرا رب ہے، اور تیسرا اپنائیت، میرا. ربی ہے نا، 2 لفظ ہے نا، تو یہاں پر میرا اپنائیت کہ میرا رب ہے اور سب سے بلند ہے. یعنی اس میں ہم نے 4 چیزیں ہم نے سیکھی تھی. اس میں تشہد میں ہم آتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، التحیات والصلوات اور والطیبات، یہ تینوں الفاظ جو ہیں ایک ہی کنسٹرکشن پہ بنے ہوئے ہیں، ایک ہی طریقے کے بنے ہوئے ہیں. اور یہ تینوں الفاظ جو ہیں اسم ہیں اور مؤنث ہیں اور جمع ہیں. ٹھیک ہے، التحیات کا مطلب ہے کہ سبھی قولی باتیں. قولی باتیں کون کون سی ہیں؟ جو ہم منہ سے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کسی کو ہم تعلیم دیتے ہیں، تو یہ سب قولی باتوں میں شامل ہوتی ہیں. والصلوات، والصلوات ویسے ہم نے اس کی صلوات نماز ہے، اور صلاۃ نماز ہے، اس کی جمع ہے صلوات. ٹھیک ہے، نمازیں. لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے سبھی بدنی باتیں، کیونکہ جو ہماری صلوات ہے، نماز، وہ بھی ہماری بدنی عبادت ہے. اس لیے یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ سبھی بدنی عبادتیں. اور والطیبات، وہ سبھی مالی باتیں، کیونکہ مال ہمارا پاک ہوتا ہے، تو سبھی مالی باتیں. تو اس کے میننگ کو ذرا اچھے سے غور سے دیکھ لینا کہ سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں، اور سبھی مالی باتیں. یہ 3 طرح کی عبادات کا اس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے السلام علیکم، سلام ہو آپ پر. ٹھیک ہے، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. اب یہاں پر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم 3 دعائیں کون سی کر رہے ہیں؟ ایک تو سلامتی ہو،
دوسرا اللہ کی رحمت ہو، اور تیسرا اللہ کی برکتیں ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم 3 دعائیں کر رہے ہیں، اور 3 ہی باتوں کا ذکر ہے اس میں. تشہد میں 3 باتوں کا ذکر ہے اور 3 ہی دعاؤں کا ذکر ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد السلام علینا، السلام ہو ہم پر، ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. علینا کا مطلب ہوتا ہے علی پر اور نہ ہم. یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ہیں. علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں. الصالحین کیا ہے؟ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. جمع ہے، اسم ہے اور جمع ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ورسولہ کے 3 ٹکڑے ہیں نا، بلکہ 4 ہیں، 3 ہیں. وا رسول اور ہو 3 ٹکڑے ہیں اس کے. کتنے؟ 3. وا اور رسول اور ہو. رسول اور ہو. ٹھیک ہے، ہو جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہو ضمیر. آگے ہم آتے ہیں درود شریف پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، اے اللہ، اللہم کا تو پکا ہو گیا آپ لوگوں کو، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے. صلی علی محمد. اب یہاں پر صلی کا مطلب کیا ہے؟ صلی کے بعد اعلی آ گیا تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، اور ایک ہم نے صلی کا ایک اور مطلب ہی پڑھا تھا کہ جب صلی کے بعد اگر حروف چینج ہو جاتا ہے، حروف جر چینج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا صلی لی ربی کا ونہر. صلی لی ربی کا، لی کا مطلب ہے اگر لی آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر صلی کا مطلب ہے نماز. ٹھیک ہے، صلی لی ربی کا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ یاد رکھنا کہ صلی کے بعد اگر اعلیٰ ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اگر صلی لی ربی کا ونہر، وہ تو آپ کو پتہ ہی سب کو سورہ کوثر آتی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وعلی آلی. ٹھیک ہے، اور آل پر. آل کے بارے میں کون بتائے گا؟ آل کس کو کہتے ہیں؟ آل کا مطلب کیا ہے؟ آل اولاد کو کہتے صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم کی اور بات. اور تمام امت کو بھی اور کہتے ہیں. خاندان. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے ایک ہوتا ہے اہل، ہم کہتے ہیں نا اہل و عیال. اہل و عیال کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف خاندان والے، بس یہ یاد رکھنا. اہل و عیال کا مطلب ہے صرف خاندان والے. یہاں پر آل ہے، آل میں آل آ جاتے ہیں، سبھی آ جاتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی آ جاتے ہیں اور اس کے پیروی کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، اور پیروی کرنے والے ہم سب ہیں. تو اس میں اس دعا میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آل ہیں وہ ساری امت اس میں آ جاتی ہے. کما جیسے. ٹھیک ہے، اس کے کوئی ٹکڑے نہیں ہے، کما ایک ہی لفظ. صلیتا بھیجی رحمتوں نے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہ آگے جا کے اس کو فعل کو پڑھیں گے. صلیتا بھیجی رحمتوں نے، یہ فعل ہے. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انکا بے شک تو حمید مجید، تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے، انکا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. اچھا اس میں جو انا لفظ ہے نا، اچھا انا بھی اسم، انا بھی حرف ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے کوئی بتائے گا کہ ہم نے اسم کی کون کون سی نشانیاں پڑھی تھی؟ ہم نے میں ایک منٹ ایسے نہیں، میں کسی سے پوچھتی ہوں. سسٹر غزالہ آپ بتائیں گی اسم کی نشانیاں کون کون سی پڑھی تھی ہم نے؟ سسٹر غزالہ انمیوٹ کیجئے. نہیں؟ چلو کوئی اور. سسٹر ہیرا آپ بتا دیں. جی، الف لام شروع میں اور تنوین، اور آخر میں واو نون یا یا نون آئے گا تو سمجھیں گے کہ اسم. ویری گڈ سسٹر، ویری گڈ. سسٹر تسلیم نور آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کے بتائیں گی. اور اگر اس کے ساتھ الف لام لگ جائے گا تو وہ اسم خاص ہوتا ہے جب ہم کسی اسپیسیفک چیز کے لیے بات کرتے ہیں. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. ہم نے اسم کی نشانیاں میں ال لگ جائے گا شروع میں تو وہ اسم خاص ہوگا. اور اس کے علاوہ تنوین، تنوین میں 2 پیش
دو زیر اور دو زبر آ جاتی ہیں. جس پہ تنوین ہوگا، جس کے آخر میں تنوین ہوگا وہ بھی اسم ہوگا. اس کے علاوہ اسم کی نشانیاں ہم نے پڑھی واو نون یا نون، یہ جمع کی نشانیاں واو نون اور یا نون، یہ اسم کی نشانیاں ہیں. اور اس کے علاوہ الف تا، مونس میں آخر میں الف تا آتی ہے، وہ بھی اسم کی نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اسم ہے جن کی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بھی اسم ہے. وہ کون سے ہیں؟ جس کو ہم ضمائر کہتے ہیں. ہم نے پڑھا نا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ سب یہ اس کو ہم ضمائر کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسم ضمائر. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم کہلاتے ہیں، اسم ضمائر. اس کے علاوہ ہم نے جو پڑھے ہیں ٹکڑے جو پڑھے تھے ہم نے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہ پڑھا اب دو ہو، یہ ٹکڑے جو ساتھ لگ کے آتے ہیں، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا ٹکڑے جو ہر لائن میں آتے ہیں، اس کو بھی ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں ٹکڑے، اس کو ہم کہتے ہیں ان کے اٹیچ پروناؤن، یعنی کہ یہ کسی کے ساتھ لگ کے آتے ہیں، اس کو ہم اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ لگ کے آتے ہیں. ایک ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، ٹھیک ہے، انتا، وہ جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ اس کو ہم ڈی ٹیچ پروناؤن کہتے ہیں، وہ لگ کے نہیں آتے، وہ الگ سے ہی آتے ہیں. جیسے ہوا، ہم، ٹھیک ہے، انتا، انتم، نحن، وہ والا. تو یہ یاد رکھنا ابھی اسم کی نشانیوں میں سے کہ ضمائر اس کو اسم کہتے ہیں، وہ بھی اسم ہوتے ہیں، اسم ضمائر. ٹھیک ہے، دونوں پروناؤن اور اٹیچ پروناؤن اور ڈی اٹیچ پروناؤن. اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے دو لفظ پڑھے تھے ما اور اندا، یہ بھی دو اسم ہوتے ہیں. آگے جا کے ہم اس کو پڑھتے ہیں، کل کی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اوکے، آگے چلتے ہیں. نماز کے بعد کی دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. ربنا، اس میں اے ہمارے رب. اب دیکھیں ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، ربہ، ربہم، ربکم، ربو کا، ربی، ربو کا، ربونا. وہ تھا ربونا، اس کا مطلب تھا ہمارا رب یا ہمارے رب. اب یہ ہے ربنا، جب ربنا کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، یہ نشانی یاد رکھنا، ربنا اے ہمارے رب، اور ربونا ہمارا رب یا ہمارے رب. آتینا، دے ہمیں. کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو. ٹھیک ہے، دو ٹکڑے اس کے. پھر دنیا، پھر دنیا اس کے اسم ہے، الدنیا جو ہے اسم ہے. فی کا مطلب ہے، فی کیا ہے؟ حرف ہے، پہلے اسم ہے، ہی حرف ہے. پھر دنیا، ٹھیک ہے، حرف. ویری گڈ. حسنا، حسنا کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے، پہلے اسم ہے، تنوین آ رہی ہے آخر میں، اس لیے اسم ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ تنوین آ رہی ہے اس میں. اس کے علاوہ مؤنث آ رہی ہے، مونس ہے کیونکہ گولتا ہے، گولتا آ رہی ہے، یہ مونس ہے. ویری گڈ. مونس اور واحد ہے، اور واحد ہے. ویری گڈ، واحد بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. وافی اور میں، الآخرہ، الآخرہ بھی یہی سب ہے. ٹھیک ہے، مونس بھی ہے، واحد بھی ہے، اور اسم بھی ہے. حسنا بھلائی، وقینا اور بچا ہمیں، عذاب النار، عذاب النار عذاب سے آگ کی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی دونوں اسم ہے. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہم نے سیکھی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اب اس دعا میں ہم نے کتنی چیزیں دیکھی؟ تین چیزیں پڑھی، اللہ کی یاد، اللہ کا شکر، اور اللہ کی عبادت. ٹھیک ہے، یہ تین چیز آپ نے یاد رکھنا ہے. چل آگے چلتے ہیں. سورہ اخلاص ہم نے پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. ہوا وہی والا آ گیا، ہوا ضمیر والا. ٹھیک ہے، ہوا وہ. کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر احد کا مطلب ہم نے دو مطلب پڑھے تھے احد کے. کون بتائے گا احد کے دو مطلب کون سے ہیں؟
अकेला और कौन? जी दोबारा बोलिए। अहद का अकेला मतलब अकेला, कौन? हाँ अकेला का अहद का लफ्ज जो है अल्लाह के लिए आता है, सिर्फ अकेला। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, ठीक है, अल्लाह बेनियाज है। असमद हमने पढ़ा था, अल्लाह बेनियाज है। लम नहीं, ठीक है, नहीं, यलिद उसने जना, लम यलिद नहीं उसने जना, व लम यूलद, ठीक है, यूलद ना वो जना गया और ना वो जना गया। अब ये यलिद और यूलद की पहचान आपको होनी चाहिए। यलिद जो है एक्टिव वाइज है और यूलद जो है जना गया पैसिव वाइज है। वलम यकुल लहू कुफुवन, और नहीं कोई उसके कुफवन बराबरी का या हमसर, अहद कोई। यहाँ पर अहद का दूसरा मतलब आता है कोई, यानी कोई नेगेटिव में आता है, यानी वहां अहद का मतलब था अकेला वाहिद और यहाँ पर अहद का मतलब है कोई, यानी कोई उसकी बराबरी का नहीं है, ठीक है। इसमें हमने देख लिया, हमने तर्जुमा। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसने किसी को जना और ना वो जना गया, और नहीं है उसका हमसर कोई। सूरह इखलास का खुलासा क्या है? अब देखिए जो भी हम सूरत पढ़ रहे हैं ना, उस सबका एक एक लाइन का खुलासा होता है। जैसे हमने सूरह फातिहा का खुलासा पढ़ा कि सीधे रास्ते की दुआ है। अजान का खुलासा हमने पढ़ा कि हमें मखसूस टाइम में अल्लाह की तरफ से दावत है। और सूरह इखलास का खुलासा में क्या है? 4 चीजें आती हैं। जात में अकेला यकता, सफात में अकेला यकता है, हकूक में सिर्फ अल्लाह का हक है कि इसको सजदा किया जाए, और अख्तियारात सिर्फ अल्लाह को अख्तियार है कि वो हलाल हराम कानून साजी सिर्फ अल्लाह ही का हक है। यानी इसमें इन चारों में एक चीज है, वो क्या है? तौहीद, ठीक है। तौहीद का मतलब है खालिस, अकेला, वाहिद, ठीक है, तौहीद। तो इसमें इस सूरह इखलास का खुलासे में ये 4 चीजें आती हैं, जिसका मतलब है कि अल्लाह हर चीज में अकेला है, सिर्फ अल्लाह ही का हक है और किसी का नहीं। चलिए, हमारा जो कुरान पाठ था यहीं तक ही था। तो अभी हम जो है थोड़ा सा अभी हम क्विज के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टेस्ट होना है, 1-2 स्लाइड्स के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोग को उसमें मुश्किल ना हो। उसमें हमने सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कल हमारी जो एक क्लास होनी है वो उसमें हमने पढ़ना है ग्रामर पार्ट, ठीक है। कल ग्रामर पार्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। आज तो मैं बोली हूँ, कल आपकी बारी बोलने की। बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। और मिड क्विज जो है हमने लेनी है 27 तारीख को, यानी कि उससे अगले मंडे को हमने मिड क्विज का जो टेस्ट रखा है। टाइम इसका यही होगा। हमने इसके लिए वैसे तो 1.5 घंटा होता है, लेकिन मैंने 2 घंटे रखे हैं। 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपका टेस्ट होगा। उसमें क्लास नहीं होगी, जैसे ऐसी क्लास हुई ऐसे बिल्कुल क्लास नहीं होगी। सिर्फ मैं आपको ऑनलाइन होमवर्क जैसे भेजते हैं ऐसे लिंक भेजूंगी एक 6 बजे पूरे, और आपको करना है, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होगा। अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी करके सबमिट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी कि मैं शायद जीत जाऊंगी या मेरा नंबर पहले आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 2 घंटे बहुत टाइम, तसल्ली से आपने सोच समझ के आपने उसको करना है, ठीक है। 60 मार्क्स होंगे उसके। ये हम जो टेस्ट करते हैं 30 मार्क्स के हैं, लेकिन उसके 60 मार्क्स होते हैं। और इसके अलावा सैंपल क्विज जो है, एक मैं आपको सैंपल दूंगी उसको हल करने के लिए, यानी किस तरह का आपका क्विज आएगा उसका एक सैंपल मैंने एक टेस्ट एक हमारा बना हुआ है, वो मैं आपको भेजूंगी। वो आपने उस सैंपल को करना है, ठीक है, लेकिन उसके नंबर शामिल नहीं होंगे। वो उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने उस लिंक को ओपन किया है सैंपल वाले को, वो मैं आपको कल की क्लास के बाद भेजूंगी। आप पूरा हफ्ता होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस सैंपल में आपने क्या करना है कि उसको हल करना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर दोबारा हल करना है, फिर सबमिट कर दो बारी बारी, यानी कि जब तक आपके नंबर पूरे नहीं हो जाते आप उसको करते जाओ, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा जो टेस्ट है हमारा वो है क्लोज बुक टेस्ट, ठीक है। क्लोज बुक टेस्ट का मतलब ये कि उसमें आपने किताब नहीं खोलनी और ना ही आपने किसी से मदद लेनी है, ठीक है। कोई मदद नहीं लेनी, आपने किताब नहीं खोलनी, बिल्कुल आपका वो क्या है जैसे टेस्ट होता है, जैसे एग्जाम होता है, इस तरीके का वो होगा। अगर आप खोलेंगे किताब या स्लाइड देखेंगे तो ये चीटिंग हो जाएगी, और अल्लाह देख रहा है। ये ध्यान में होना चाहिए कि हमने, क्योंकि इसमें मार्क्स की हमें कोई इतना नहीं कि मार्क्स कितने, हमने सिर्फ ये देखना कि हमें समझ कितना आया।
हमें समझना है ना, हमें समझ के करना है। तो इसमें मार्क्स की आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको कितना समझ आया। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, जो जो बातें मैं बता रही हूँ वो उस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये सैंपल क्विज में से क्वेश्चन लिया कि सूरह इखलास की किन मौके पर पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। ठीक है, इसमें पहले है हर फर्ज नमाज के बाद एक बार, फजर और मगरिब के बाद 3 बार, हर फर्ज नमाज के बाद 3 बार। अब इसमें पहले वाला आंसर भी सही है और दूसरे वाला आंसर भी सही है। अब क्या है कि जल्दी से एक ही को आप लोग पढ़ते हो, एक ही को सिलेक्ट कर देते हो तो गलत हो जाता है। जबकि इसके 2 आंसर सही हैं तो इसके लिए फिर हमारे डी वाले को सिलेक्ट करना होगा। समझ आई नहीं मेरी बात? डी वाले को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि इसके 2 आंसर सही है, ए और बी सही है, तो इसका मतलब कि ये इसको सिलेक्ट करना है। ये इस चीज का आपने ध्यान रखना कि जिसके 2 ऑप्शन सही हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसको समझे, उसके बाद फिर आपने हल करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह का होता है कि टुकड़े करें, यानी कि एक लफ्ज दिया होता है उसके आपने टुकड़े करने होते हैं। अच्छा, कौन बताएगा फामीन हूं के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 2 फामीन हूं के कितने टुकड़े होंगे जी? 2 नहीं होंगे इसके। फा अलग है, मीन अलग है और हुम अलग है। ठीक है, 3 अब इसमें टुकड़े। ए बी सी डी में से जो सी वाला आंसर है ना, ये वाला आंसर सही है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वो जो अल्फाज दिया गया है उसके हमने कितने टुकड़े पढ़े थे। हुम अलग से हमने पढ़ा, मीन अलग से पढ़ा, फा अलग से पढ़ा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। उसके बाद एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसमें अक्सर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक क्वेश्चन होता है कि जिसमें 4 चीजों में से एक मुख्तलिफ का इंतखाब करना होता है। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक तरतीब होती है। तरतीब क्या है? ये 4 चीजें जो दी हुई है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से आपने कैसे चेक करना है कि इसमें से अलग कौन सा है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसमें से इस्म, फेल और हर्फ। सबसे पहले आपने उसमें देखना है इस्म, फेल और हर्फ। या तो वो 3 इस्म होंगे, 1 फेल होगा, या 3 फेल होंगे, 1 इस्म होगा, या 3 फेल हो सकते हैं, 1 हर्फ हो सकता है। यानी इस तरीके से इस्म पे इस चीज को आपने अप्लाई करना है कि इस्म, फेल, हर्फ में से क्या है। ठीक है, अगर आप ना वो इस्म है, ना वो फेल है, ना वो हर्फ, तीनों उसमें से नहीं है, फिर आपने दूसरी जगह पे आ जाना, अगले पे आओ, फिर देखो कि वाहिद जमा तो नहीं कहीं। तो वाहिद है कि ये जमा है। हो सकता है इसमें से 1 वाहिद हो, 3 जमा हो, या 3 वाहिद हो, 1 जमा हो। तो जो 1 होगा अलग से उसको आपने अलग करना है। फिर अगर वो भी वाहिद जमा भी नहीं आ रहा, फिर आपने देखा इसमें तो वाहिद जमा कोई भी नहीं है, सारे जमा आ रहे हैं, सारे वाहिद आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या देखना कि मुज़क्कर या मोनस तो नहीं है, मुज़क्कर है या मोनस है। या तो 3 मुज़क्कर होंगे, 1 मोनस होगा, या 3 मोनस होंगे, 1 मुज़क्कर हो सकता है। फिर आपने उसको अलग करना है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 24 नंबर का, या आपके सैंपल क्विज में से लिया। इसमें से क्या है, हमने तरतीब क्या है इस तरीके से हमने करना, इस्म, फेल, हर्फ। आपने देखना कि इसमें इस्म है कि फेल है या हर्फ है। फालू क्या है, इस्म है। मुझे जवाब दें आप लोग, माइक अनम्यूट करें। फालू, फालतुम, फालतू, फालना, ये सब क्या है जी? ये सब क्या है, कोई बताएगा मुझे? नहीं समझ आ रहा? देखो फालू क्या है, इशारा देखें, फालू उन सब ने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालतू मैंने किया, फालना हम सब ने किया। अब ये देखिए ये सारे क्या है, फेल हैं। ठीक है, इशारों से पता चल रहा है। अब इसमें देखो हमारे पास ये फेल है, अब फेल तो है ये, अब इस सारे फेल हैं। ठीक है, अब इसमें से इस्म कोई भी नहीं है, इसमें हर्फ भी कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा ये 1 नंबर वाला इसको छोड़ दो, इसलिए नहीं है। फिर हमारे आ जाते हैं वाहिद जमा पे कि वाहिद की जमा है। अब देखिए फालू उन सब ने किया, जमा है। फालतुम आप सब ने किया, ये भी जमा है। फालतू ये क्या है, वाहिद, अभी तक एक से इशारा, ये वाहिद। फालना हम सब ने किया। अब इस चारों में से डिफरेंस कौन सा है, सी वाला, तो हमने सी वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें से हमारा नहीं समझ आया, ये वाहिद जमा में से हमारा आ गया, तो इसमें से हम नहीं करना। इस तरीके से क्वेश्चन हल होता है।
اس کے بعد ایک اور لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس 4 میں سے کون سا مختلف ہے. فی پہلے ہم نے دیکھ رہا ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. فی کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ اسم میں فعل حرف ہے؟ چلیے جواب دیجیے. یہ دیکھیے فی حرف ہے, بی بھی حرف ہے, لی بھی حرف ہے, اور ما. اب ما حرف نہیں ہے, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ما جو ہے اسم ہے. اب ہم اس چاروں میں دیکھنا ہے کہ 3 حرف ہے اور 1 اسم ہے, تو ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اور کون سا, اب یہ لاسٹ ہے, ایک تو اور بھی ہے شاید. اس میں ہم نے دیکھنا مختلف کون سا ہے. اب ہم پھر دوبارہ سے اس پہ آتے, اسم فعل حرف میں سے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ مسلمتن اسم ہے, 2 پیش کے ساتھ ہے. مسلمون یہ بھی اسم ہے, 2 پیش کے ساتھ ہے. مومنتن یہ بھی اسم ہے. صالحاتن یہ بھی اسم ہے. اب یہ سارے اسم فعل حرف, تو اس میں کوئی بھی نہیں, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم آتے ہیں واحد جمع پہ. کیا یہ واحد ہے جمع ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ 4 الفاظ جمع ہے. جمع کیسے ہیں؟ مسلمتن, مسلماتن ہوتا ہے جمع, آتی کی آواز وہ جمع ہوتا ہے. یہ 2 پیش ہے نا, مسلمتن یہ واحد ہے. مسلمون یہ بھی واحد ہے لیکن یہ مذکر ہے. مومنتن یہ بھی کیا ہے؟ اس میں 2 پیش کے ساتھ ہے اور واحد ہے. اور صالحاتن یہ سارے تن والے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے واحد ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے اسم فعل حرف بھی نہیں ہے, واحد جمع بھی نہیں ہے. اب مذکر مونس میں آ جاتے ہیں. مذکر مونس میں دیکھتے ہیں. اب بتائیں اس میں سے مذکر کون سا اور مونس کون سا؟ چلے بتائیے. مسلماتن کیا ہے؟ مسلمان عورت. عورت ہے, ٹھیک ہو گیا. اور مسلمون کیا ہے؟ مسلمون کیا ہے؟ مرد مذکر. اور مومنتن اور صالحاتن یہ بھی مونس ہے. تو ہمارا ڈفرینٹ کیا ہے اس میں؟ مسلمون مذکر. یہ 3 ہمارے اس میں سے مونس ہے, 1 مذکر ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے. چلیے اس کے علاوہ ہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز, یہ والا اس طرح کے جو کوشچن آتے ہیں نا, جب آپ موبائل میں آپ دیکھتے ہو, ایسے موبائل سیدھا پکڑا ہو تو آپ دیکھتے ہو, تو آپ دیکھتے ہو کہ اس کے یہ اتنے سارے کوشچن دیے ہوئے, 6 کوشچن ہے اور اس کے آنسر تو 4 آ رہے ہیں, باقی نہیں نظر آ رہے. اصل میں باقی تھوڑے آگے چھپے ہوتے ہیں, ہمیں فنگر کے ساتھ اس کو ایسے آگے کرنا ہوتا ہے. جب ایسے آگے کریں گے تو ہمیں وہ پیج کو آگے کریں گے تو نظر آئیں گے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو موبائل کی سیٹنگ کو چینج کرتے ہیں, لینڈسکیپ کرتے ہیں. اپنے موبائل کو اس طریقے سے جب ہم پکڑیں گے نا, اس طریقے سے لینڈسکیپ کریں گے تو ہمیں یہ سارے اس کے آپشن نظر آ رہے ہیں. جب سارے آپشن ہمیں نظر آ جائیں گے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آنسر کس کا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے, جیسے فار ایگزامپل حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ان کے یہ مذکر, تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ یہاں سے ہم یہاں ٹک کریں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا ایک منٹ, یہ حاضہ ہے, حاضہ, تو اس کا آنسر ہے یہ مذکر, تو ہم نے کہاں کرنا, یہاں پر اس کو ہم نے ٹک کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہاؤلائے ہے, ہاؤلائے کا ہے, ہاؤلائے کا مطلب یہ سب. ٹھیک ہے. اب یہ مونس مذکر دونوں کی آتا ہے, تو یہ سب ہم نے ڈھونڈنا ہے. اب ہمارا کیا ہے, یہ سب یہ لکھا ہوا ہے, اس کو ہم نے یہاں پہ ٹک نہیں کرنا بلکہ ہم نے یہاں ٹک کرنا ہاؤلائے کے سامنے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے ذالکا کا مطلب ہے وہ کون؟ مذکر. اب ہم نے دیکھا یہ وہ مذکر, اس کا یہ آنسر, تو فوراً سے یہاں سے نہیں کر دینا ہم نے, بلکہ اس کے سامنے ہم نے یہاں پر اس کا آنسر کرنا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے سارے اس کے سامنے آپ لوگوں نے اس کے آنسر کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس ٹائم پہ ہم وہ کرتے ہیں نا اپنا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ٹک کر رہے ہیں نا اپنے اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ سلیکٹ نہیں ہوتا, ہم اس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں لیکن سلیکٹ ہی نہیں ہو رہا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نیٹ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, تو آپ نے اس میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل کو دوبارہ سے ریفریش کرنا ہے. ریفریش کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. یہ جو آپ نے کھولا ہوا نا, جو لنک کھولا ہوا ہے, اس لنک کو آپ نے بند کر دینا ہے. بند کر کے دوبارہ آپ آن کریں گے, دوبارہ اس لنک کو جوائن کریں گے تو پھر آپ کو صحیح ہو جائے گا.
اور یہ والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ کے جو پچھلے آپ نے جو آپ نے حل کیے ہوئے ہوں گے وہ ویسے ہی رہیں گے, وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر آپ نے ختم ہوگا, وہ پچھلے آپ کے بالکل بھی ضائع نہیں جائیں گے. اس لیے بالکل پریشان نہیں ہونا, آپ نے اس طریقے سے حل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ابھی میرے خیال میں جو ہے یہ ہمارا کل کا لیسن ہے, تو کوئی آپ لوگوں کو کوشچن اگر کرنا ہے اگر تو کچھ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اپنی ٹیسٹ کو اس کو کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی ورک بک جو ہے وہ بھی آپ نے 11 لیسن تک کمپلیٹ کر لینی ہے. اور آپ نے جو اب بھی جو ویک ہے نا, یہ 3-4 دن جو پڑے ہوئے ہیں اس کا کوئز ہونے سے پہلے اپنے آن لائن ہوم ورک سارے آپ نے بھیجنے ہیں, کیونکہ میں نے آن لائن ہوم ورک مڈ کوئز کے بعد بند کر دینے ہیں, پھر آپ سے وہ کھلے گا نہیں, کیونکہ اس کا ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے. تو اپنے جس نے اپنے مڈ کوئز کے رہتے ہیں وہ اپنے 27 تاریخ سے پہلے اپنے سارے آن لائن ہوم ورک کر لیں, اس کے بعد وہ بند ہو جائیں گے, لنک پھر اوپن نہیں ہوگا, پھر آپ کا رہ جائے گا. اس لیے جس کے رہتے ہیں وہ ضرور کر لیں. کسی کو کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو پھر ہم آج کی کلاس یہیں پر ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم اپنی کل کی کلاس میں دوبارہ شامل ہوں گے گرامر پارٹ کے ساتھ. کل ہم گرامر کی بہت اچھی سی ریویژن کریں گے. اس میں اگر کوئی کسی کو کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.